السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, zbog trenutne situacije i zbog pravila koje je vlada postavila, hudba ne može da se održi kao na normalan način, da ljudi sjede ispred i da se hudba održi. Kako god prateći sve upute koje su nam date, napravili smo da ja mogu održati hudbu u džamiji. Iako trenutno džamat ne sjedi ispred mene u džamiji, stotinama hiljada ljudi širom svijeta sluša moju hudbu. Mi moramo da nastavimo da ojačamo ovo naše jedinstvo i da nastavimo da se molimo da uzvišeni Allah otkloni ovu pandemiju iz svijeta, tako da ljepote džamija se opet vrate u njih. Sad ću da pređem na temu hudbe. Prije 2 sedmice sam govorio o Hazreti Talha bin Ubejdullah. On je postao šehid u toku bitke Kamila i na prošloj hudbi sam rekao da ću nastaviti da govorim o ovome. Znači, danas ću da odgovori na neka pitanja koja stupe u vezi ove bitke Kamila i također nastaviti da govorim o njegovom životu. Hazreti Omer radijallahu anhu, prije nego što je preminuo, on je napravio odbor za izbor halife. Sada ću da govorim o tome kada je bilo blizu smrti Hazreti Omera radijallahu anhu. Ljudi su govorili o vođo pravovjernih, izaberi, napiši u svom testamentu nekoga ko će da dođe poslije tebe. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ja ne smatram nikoga više prikladnim osim ovih osoba, sljedećih osoba sa kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zadovoljan prije nego što je preminuo. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu spomenuo ime Hazreti Alija, Hazreti Osmana, Hazreti Zubeira, Hazreti Talhe, Hazreti Sada i Hazreti Abdurrahman bin Auf. I rekao je, Abdullah bin Umar će biti svjedok vama, ali neće dobiti titulu ili mjesto da bi postao halifa. Ovo je rekao da bi Abdullah bin Omer bio zadovoljan.
Rekao je, ako hilafet bude dodijeljen Sadu, neka onda on bude halifa. S druge strane, kogod postane halifa treba da traži pomoć od Sada. Jer ja nisam sklonio njega sa njegove pozicije zbog bilo kakvog nedostatka na njegovoj strani. Hazreti Omer radijallahu anhu je nastavio, ja preporučujem da kogod dođe poslije mene pobrine se za rane muhadžire, ti muslimani koji su se preselili u Medinu. Štitite njihova prava i njihovu čast. Također želim da zaštitite Ensarije, jer su oni dozvolili da vjera dođe u njihove kuće u Medini prije nego što su dozvolili da muhadžire sve što je dobro među njima, a oprostite im nešto ako rade pogrešno. I savjetujem vas da radite dobro svim ljudima u gradovima, jer oni su ti koji će da zaštite islam. Savjetujem vas da se ništa od njih ne uzima osim ono što trebaju da plate, ali sa njihovim odobrenjem. Također vam savjetujem da bude prema beduinima Arabije, jer oni su starosjedioci Arabije. Uzimajte ono od njih što im nije potrebno, a to podijelite što uzmete od njih onima iz njihovog naroda kojima je potrebno. Također vas savjetujem oni koji su pod zaštitom poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uzvišenog Allaha, oni koji su uzeli zakletvu da nemojte da ih teretite iznad njihovih mogućnosti. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu preminuo, mi smo ga nosili. Abdullah bin Omer je poselamio se sa Hazreti Ajšom radijallahu anha i rekao joj je, Omer bin Hatab traži dozvolu da uđe. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla, unesite ga. Unijeli su ga i on je bio ukopan pored svoja dva druga. Kada se završila njegova dženaza, osobe koje je on imenovao, oni su se sakupili na jedno mjesto. Onda je Abdurrahman rekao, recite 3 imena za koje treba da se glasa da bi bili halife. Hazreti Zaid je rekao, ja dajem svoje mjesto Abdurrahmanu bin Aufu. Onda Abdurrahman obratio se Hazreti Osmanu i Hazreti Aliju i rekao je, koji god od vas odustane da njegovo ime bude nominovano za halifu, mi ćemo toj osobi koja ostane dati tu titulu da bude naš halifa. I uzvišeni Allah i Islam će da budu njegovi čuvari. Oba dvojica njih su šutali, nisu ništa govorili. Hazreti Abdurrahman ih je upitao, da li vi onda ostavljate ovu stvar meni? I neka je Allah moj svjedok da ja neću izabrati, da ću ja izabrati onoga koji je bolji. Oba dvojica su se složili. Abdurrahman je uzeo ruku od jednog od njih i rekao je, ti si povezan rodbinski sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i imaš veliki status u islamu, što ti to već znaš. Pitam te u ime Allaha, ako te ja postavim za našeg vođu, da li ćeš biti ispravan, pravedan, a ako ja predložim Osmana za našeg vođu, da li ćeš ti da ga slušaš i da
budeš poslušan njemu. Onda je Abdurrahman uzeo i drugog od njih i rekao mu isto. Hazreti Abdurrahman je uzeo ovu zakletvu, obećanje od oba dvojice njih i onda je rekao: o Osmane, ispruži svoju ruku. Onda je Hazreti Abdurrahman uzeo bejat, zakletvu u ruci Hazreti Osmana i Hazreti Ali radijallahu anhu je poslije njega učinio isto. I svi oni koji su bili prisutni u kući također su to uradili. Ovo je hadis koji se nalazi u Buhariju. U vezi izbora Hazreti Osmana radijallahu anhu za halifu, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori sljedeće. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio povrijeđen i kada je shvatio da njegova smrt se bliži, on je naveo 6 osoba i savjetovao ih je da izaberu halifu, da jedan od njih bude halifa posle njega. Ova lista je bila Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdullah bin Auf, Hazreti Sad bin Abi Vakas, Hazreti Zubeir i Hazreti Talha. Osim njih uključio je Hazreti Abdullaha bin Omera kao njihovog savjetnika. Ali ga nije naveo da on može da nosi titulu hilafeta. Također im je savjetovao da ovi izbori se dese u roku od 3 dana i Hazreti Zubeir da predvodi namaz. Miqdad bin Aswad je bio postavljen da nadgleda izbore i rekao mu je da iskupi na jedno mjesto ovi koji će raditi ove izbore za halifu i da ih osigura, da ih čuva. Također je dao upute da ljudi trebaju dati bejat, zakletvu onoj osobi koja ima najviše glasova, a osoba koja ne da bejat i ne želi to, njegova kazna je smrt. A ako su glasovi jednaki, onda Hazreti Abdullah bin Omer treba da odluku koja osoba od te dvojice treba da bude. Ako se ne složi tome njegovom prijedlogu od Abdullaha bin Omera, onda Abdullah bin Auf treba da donese odluku. Ovih 5 ashaba su razgovarali u vezi ovoga vijeća, u vezi toga, jer Hazreti Talha nije sutan u Medini u to vrijeme. Oni nisu mogli da se dogovore. Poslije dugog vijećanja Hazreti Abdullah bin Auf je upitao da li iko želi da svoje ime skloni, znači da jednostavno ne želi svoje ime da bude nominovano za halifu. Oni su svi ostali, nisu što govorili. Tada je Abdurrahman bin Auf rekao da on sklanja svoje ime. Onda je Hazreti Osman također sklonio svoje ime i još njih dvojica su isto uradili. Hazreti Ali radijallahu anhu nije ništa govorio. Onda su se dogovorili da će da još vijećaju već toga 3 dana. Hazreti Abdurrahman bin Auf je posjećivao kuće u Medini i tražio je savjet od ljudi u vezi ovog. Inače su svi govorili da Hazreti Osman treba da bude halifa. I zbog toga on je dao svoju odluku da Hazreti Osman bude halifa. I on je postao halifa. Hazreti Muslim Maud je spomenuo ovo i on je koristio razne historijske dokaze u vezi ovoga. Spominje se u Fathul Bari, to jeste komentari Buhari hadisa, da Hazreti Talha nije bio prisutan kad je Hazreti Omer radijallahu anhu davao svoje savjete u vezi ovoga. On se vratio kada je Hazreti Omer radijallahu anhu već bio preminuo i već su tada to vijeće se bilo i završilo. Prema drugom hadisu koji je više vjerodostojan, Hazreti Talha se vratio u Medinu kada je Hazreti Osman već postao halifa.
Kako god, tada je Hazreti Osman bio izabran za halifu i tada su stvari opet vratile na normalno stanje. Kada je Hazreti Osman radijallahu anhu bio ubijen, svi su tada žurno išli prema Hazreti Aliju radijallahu anhu i svi su rekli da Hazreti Ali je novi vođa, to jeste njihov halifa. Znači svi su došli u njegovu kuću i rekli su: ispruži svoju ruku, mi želimo da ti budeš naš halifa, mi te smatramo najboljim za ovo. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: vi nemate pravo da ovako to govorite. Ovo je dužnost ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru, da izaberu ko je najprikladniji za halifu. Halifa jedino može biti koga ovi ashabi izaberu. Ashabi sa Bedra su došli kod Hazreti Alija i rekli su: ne vidimo nikoga ko je više prikladniji za ovo osim tebe. Ispruži svoju ruku tako da ti možemo dati bejat, zakletvu. Hazreti Ali je upitao: gdje je Hazreti Talha i Zubeir? Hazreti Talha je bio prvi koji je to posvjedočio riječima, a Hazreti Sad je bio taj koji je prvi stavio ruku u njegovu ruku i dao bejat, zakletvu. Kada je ovo čuo, Hazreti Ali je otišao u džamiju, stao je na mimber i prva osoba koja je došla da da bejat, zakletvu njemu, bio je Hazreti Talha. Onda Hazreti Zubeir i ostali ashabi su došli i ljudi drugi su došli i uzeli bejat od Hazreti Alija. Hazreti Muslim Maud spominje u jednom od svojih govora da li je Hazreti Talha, Zubeir i Hazreti Ajša radijallahu anha dali bejat, zakletvu Hazreti Aliju. On odgovara na laži od Kadža Kamuluddin Sahib. Ovo je vrlo važan detalj, zbog toga ću da ga spomenem. Hazreti Muslim Maud kaže: nemojte da mislite da Hazreti Talha, Zubeir i Hazreti Ajša nisu dali bejat Hazreti Aliju. Oni nisu bili protiv njegovog hilafeta. Njihov problem je bio zbog ubice Hazreti Osmana radijallahu anhu. On govori ovom čovjeku: ja tebi govorim da ko ti je god rekao da ovi ljudi nisu dali bejat Hazreti Aliju je vrlo pogrešna stvar. Hazreti Ajša je otišla u Medinu i priznala svoju grešku, a također Hazreti Talha i Zubeir su dali zakletvu. Poslije Hazreti Muslim Maud iz historije daje neke dokaze. Na dan bitke Kamila jedan prenosi da sam prošao pored Hazreti Talhe i on me je upitao, bio je puno ranjen i upitao me je: kojoj grupi ti pripadaš? Ja sam mu odgovorio: ja sam iz grupe Hazreti Alija, vođe vjernika. On mi je rekao: ispruži svoju ruku tako da ja dam bejat u tvojoj ruci. On je dao svoj bejat i onda je preminuo. Kada sam rekao ovo Hazreti Aliju, on je rekao: Allahu Ekber, Allah je najveći. Allah poslanik je rekao istinu: Allah nije želio da Hazreti Talha uđe u dženet prije nego što da bejat meni. On je bio među onim desetoricom kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosne vijesti dženeta. Jednom Hazreti Ajša je pitala: da li govorite o borbi Kamila? Oni su rekli da. Ona je rekla: da sam ostala iza kao što su drugi ljudi, ovo bi mi više dalo radosti nego da sam rodila 10 djece sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Još jedna stvar je da i Hazreti Talha i Zubeir su bili među onima koji su nazvani Ašram Mubašara, to jeste kojima je bio dženet obećan u vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su se pokajali radi svojih tih odluka koje su donijeli u toku te borbe. Muslim malo dalje govori: kad se to desilo, kada je Hazreti Osman bio ubijen, ti razne grupe su se svukud raširile i kad su onda čuli da je Hazreti Ali postavljen za halifu, onda im je
izašla prilika da prebacuju krivicu jedni na druge. U to vrijeme neki ti koji su ubili Osmana ili bili dio te grupe koja ga je ubila, oni jesu bili blizu Hazreti Alija. I ovo je jednostavno dalo priliku ovim licemjerima da kažu Hazreti Ajši da treba da vodi džihad protiv Hazreti Alija zato što se ti subice oko njega. I tako je Hazreti Ajša obznanila taj džihad i tražila je ashabe koji će da joj pomognu u tome. Hazreti Talha i Zubair su dali zakletvu Hazreti Aliju, ali njihov uslov je bio da on brzo donese odluku i pogubi one koji su ubili Hazreti Osmana radijallahu anhu. Oni su bili različitog mišljenja. Hazreti Ali je htio da granice i region bude opet pod kontrolom, da se sve dovede u red, pa onda da traži ubizu Hazreti Osmana. On je mislio da je to važnije. Njegova glavni cilj je bio da uspostavi i sačuva islam, pa poslije da traži ubicu Hazreti Osmana i da im da kaznu. Također oni nisu ni tačno, svaki imao različito mišljenje ko je ubio Hazreti Osmana. Hazreti Ali nije sumnjao u one koji su došli mu prvi i oni su se pretvarali da brinu se toliko za islam. On nije njih smatrao da su to te osobe koje su zaista ubili Osmana radijallahu anhu. Ali drugi su znali i smatrali su da su to te ubice i tako je došlo do tih izmiješanih mišljenja i onda Hazreti Zubair i Hazreti Talha, oni su mislili da je Hazreti Ali neće ispuniti to njihovo obećanje, da će onda kazni one koji su ubili Hazreti Osmana radijallahu anhu. Tako kad su oni čuli šta je Hazreti Ajša obznanila da će voditi džihad protiv Hazreti Alija, oni su se pridružili njoj zbog toga što, kao što smo već naveli, smatrali su da Hazreti Ali neće da ispuni taj njihov uslov kad su oni dali njemu zakletvu, da će on da kazni one koji su ubili Hazreti Osmana. I onda su svi krenuli prema Basri. Kad su došli u Basru, taj guverner je pokušao da zaustavi te ljude da im se pridružuju u ovome ratu, ali pošto su oni rekli da njihova zakletva je bila da se ti ljudi pogube, zbog toga što se to nije ispunilo, rat se vodi, mnogi ljudi su im se pridružili. Kad je Hazreti Ali bio obaviješten u vezi ovoga i on je onda pripremio armiju i krenuo prema Basri. Tada je poslao osobu Hazreti Ajši, Hazreti Zubeiru, i ta osoba je pitala šta je njihov cilj. Oni su rekli žele da dođu do dogovora i onda je pitao Hazreti Zubeira i Talhu i oni su također rekli isto. Onda je ta osoba rekla, ako je to vaš cilj, onda ovo što radite je pogrešno. Ako se jedna osoba ubije, onda će mnogi da počnu da se ubijaju. Najbolji cilj je da se jednom rukom mir i dogovor sklopi. Onda da trebaju ta grupa koja je odgovorna za smrt halife, onda će njihova kazna da bude donešena. Da se sada donese kazna i odluka za to, samo bi izazvalo veći problem u našoj naciji. Prvo trebamo da uspostavimo zakon i mirno stanje i onda će da se donesu te odluke. Kada su ovo čuli, oni su rekli, mi smo spremni da se sastanemo sa Hazreti Alijom. Ova osoba je došla Hazreti Aliju i rekao je da se slažu, onda su oni svi skupili na jednom mjestu i odlučili da rat je pogrešan korak i trebaju da se pomire. Kada su ove vijesti došle do Abdullah bin Sabaz,
koji je bio odgovoran za smrt Hazreti Osmana, postali su vrlo nervozni i skupili su se i počeli su da vijećaju u vezi toga. I donijeli su zaključak, ako se muslimani pomire jedni s drugima, onda će to biti loše za njih. Jedino kako će oni moći da se sakriju jeste ako se muslimani budu borili jedni protiv drugih. Onda se Hazreti Ali vratio i tada se sastao sa Hazreti Zubeirom. Hazreti Ali mu je rekao, ti si zaista sakupio armiju protiv mene, ali da li si također sakupio odgovor pred svojim gospodarom kad budeš ispred njega? Zašto želite da uništite islam svojim rukama, koji ste nekad služili, a davali ste svoj život za to? Zar ja nisam tvoj brat? Zašto je da proljevanje krvi svog brata bilo zaranjeno prije, a sada je dozvoljeno? Mogao bi da razumim ako je novo naređenje objavljeno, ali to se nije desilo, onda zašto si ti opozicija meni? Hazreti Talha je također bio sa Hazreti Zubeirom tada. Ko prihvati one koji su ubili Hazreti Osmana, Hazreti Ali je rekao, ja proklinjem sve one koji su ga ubili. Hazreti Ali je tada rekao, zar se ne sjećate da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, vi ćete se boriti protiv Alija i vi ćete biti na pogrešnoj strani. Kad je ovo čuo, Hazreti Zubeir se vratio u svoju tu armiju i zakleo se da se neće boriti protiv Hazreti Alija i priznao je svoju grešku. Armija Hazreti Zubeira je bila, oni su bili vrlo sretni zato što se neće boriti i navečer licemjeri koji su bili u armiji Hazreti Alija bili su puno nervozni i oni su tako sklopili taj ugovor da napadnu drugu armiju od Hazreti Zubeira i Hazreti Ajše i tada je haos iskrsao. Oba dvije strane su mislili da su lagali jedni drugima, ali stvarnost je bila da je ovo bila spletka od Abdullaha bin Sabaza i njegovih ljudi. Tada je Hazreti Ali također pozvao Hazreti Ajšu da zaustavi ovo. Hazreti Ajša je govorila o ljudi, zaustavite ovo i bojite se sudnjega dana i kazni tog dana, ali ovi licemjeri, ovi koji su bili protiv primirja, oni su nastavili da ispaljuju strijele prema Hazreti Ajši i njenoj kamili. Ljudi iz Basre, oni su bili na strani Hazreti Ajše i kada su vidjeli šta se dešava majci vjernika, oni su tada počeli jak napad na drugu armiju. I tako da je njena kamila postala glavni cilj napada i ashabi su se okupili i počeli da odbranu oko te kamile. Jedan po jedan je gubio svoj život. Hazreti Zubeir nije učestvovao i otklonio se na jednu stranu u ovoj borbi. Kako god neki licemjer se privukao njemu dok je on klanjao namaz i ubio ga je. Također ova opozicija je ubila Hazreti Talhu. Neki su shvatili da jedino ako sklone Hazreti Ajšu sa toga bojnog polja da će se zaustaviti ovaj rat i posjekli su noge kamili, sjedalo je palo i tako se zaustavila ta borba. Kada je ovo vidio, lijevo lice je postalo toliko tužno, ali ništa drugo se nije moglo desiti više. Kada je vidio tijelo Hazreti Talhe, bio je toliko tužan Hazreti Ali. Iz ovoga možemo da vidimo da ashabi nisu imali nikakvu krivicu u ovoj borbi. Ovo je bila spletka licemjera. Ti licemjeri koji su ubili Hazreti Osmana. Što više, Hazreti Talha i Zubeir, oni su postali šehidi u tom stanju da su oni bili se vratili toj zakletvi svojoj koju su dali halife Hazreti Ali. Kako god ovi su i licemjeri ubili. Hazreti Ali je proklinjao one koji su njih dvojicu ubili. Na drugom mjestu Hazreti Muslima odgovori da kada se poslanik pojavi u svijetu, oni ljudi koji su odmah ga prime, to su ljudi velikog statusa kao u slučaju Hazreti
Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Abu Bekr, Hazreti Omer, Osman, Ali, Zubeir, Talha, Abdurrahman, Abdullah bin Auf, Hazreti Sad, Hazreti Sejid. Ovo su ashabi velikog statusa, ali taj status nije im dao velike ugođaje. Radije, njihov status je došao zato što su oni prošli kroz veće poteškoće nego ashabi i sledbenici koji su dolazili poslije. Hazretimo se malo dalje govori, taj cijeli nesporazum je bio u vezi toga da Hazreti Zubeir, Hazreti Talha i Ajša radijallahu anha, oni su željeli odmah da se nađu krivci za smrt Hazreti Osmana, dok je Hazreti Ali radijallahu anhu želio da uspostavi mirno stanje, ali zbog licemjera stanje izbilo do velike te borbe na kojoj u jednoj strani je bio Hazreti Ali, a na drugoj Hazreti Ajša i sukobili su se i bio je vrlo težak taj slučaj. Ta borba dešavala, jedan od ashaba je vidio Hazreti Talhu i rekao: o Talha, sjećaš li se kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će borba i da ćeš ti na jednoj strani biti, a na drugoj Hazreti Ali, i da će Hazreti Ali ova strana biti ispravna? On je rekao: da, sjećam se toga, i odmah je napustio tu borbu i krenuo je prema Hazreti Aliju, ali tada je taj jedan licemjer došao s leđa i probao ga je i ubio ga je. Otišao je kod Alija radijallahu anhu koji je sjedio i rekao: o emiru mu'minin, donosim ti radosne vijesti da sam ubio tvoga neprijatelja. On je rekao: ko je moj neprijatelj? On je rekao: Talha. Tada je Hazreti Ali rekao toj osobi: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom rekao nam rekao Hazreti Talhi da će se ovo da desi, ali ta osoba koja će njega da ubije, Allah će baciti u džehennem. Prije nego što će Hazreti Talha da napusti ovu armiju i na ovome boju, on je davao razloge zašto je u redu što se on pridružio ovoj armiji protiv Hazreti Alija. Neki iz armije Hazreti Alija je rekao: ušut se ti sakati. Tada je Hazreti Talha rekao: da li ti znaš kako je moja ruka pala sakata? I onda je mu govorio za vrijeme Uhuda kako su neprijatelji bacali strijele prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a on je svojom rukom zaustavljao te strijele. U toku ove bitke, kada je Hazreti Talha radijallahu anhu bio ubijen, neki od prisutnih je rekao: onaj sakati je kao umro. Jedna osoba se okrenula prema njemu i rekao: zašto tako to govoriš? Da li ti znaš kako je on postao, kako je njegova ruka postala u tom stanju? I onda mu je rekao: u toku Uhuda, kada se muslimanska armija razbježala i kada je 3000 neprijatelja, nevjernika napalo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ta ruka je štitila blagoslovljeno lice poslanikovo. On je zadobio toliko povrijeda tada, sve su mu tetive bile presječene u toj ruci, ali on je nastavio da je drži i diže da zaštiti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda mu je rekao: ti na onoga kojeg govoriš da je i gledaš kao da je on nisko, to je blagoslov koji mi svi želimo da postignemo kao što je on to postigao. Ribi bin Harad prenosi: sjedio sam pored Hazreti Alija kada je Imran bin Talha došao da ga vidi. On je poselamio selamom Hazreti Alija, a Hazreti Ali mu je rekao: merhaba Imran bin Talha, merhaba. Hazreti Imran je rekao: o emiru mu'minin, ti meni uzvraćaš sa merhaba, kako god ti si ubio mog oca i uzeo mu njegovo bogatstvo. Hazreti Ali je rekao: tvoj dio očeve imovine je u Bejtul Malu i čeka tebe. Uzmi to ujutro. U drugom hadisu se prenosi da je Hazreti Ali rekao: ja sam uzeo tu imovinu da je zaštitim za tebe.
da ti je ne bi drugi ljudi uzeli. A to da sam ubio tvoga oca, ja sam siguran da uzvišeni Allah će da kaže i za tvog oca i za mene da smo od onih ljudi koje će sve biti otklonjeno iz njihovih srca i oni će da sjede na velikom prijestolju i oni će da gledaju jedan u drugog. Muhammed Ensari prenosi od svog oca na dan borbe Kamila. Neki čovjek je došao kod Hazreti Alija i rekao je osoba koja je ubila Hazreti Talhu da li smije da uđe. Prenosilac govori da je Hazreti Ali rekao: informišite ga, obavijestite ga da će on biti bačen u džehennem. Kada je Hazreti Talha bio ubijen, Hazreti Ali je brisao njegovo lice i rekao: o Abu Muhammed, previše je bolno da te vidim da ležiš ovdje u prašini. Onda je rekao: predajem svoju bol i sve sam učinio pogrešno gospodaru, i onda je se molio za Hazreti Talhu. I onda je rekao da sam preminuo s ovoga svijeta 20 godina ranije. Hazreti Ali i oni koji su bili oko njega su plakali. Jednom je Hazreti Ali čuo sljedeće stihove u vezi Hazreti Talhe. U mladosti on je uživao da provodi vrijeme sa svojim prijateljima i kada je u mladosti i u bogatstvu. Ali kada bi bio u teškim situacijama, onda ne bi se družio sa tim društvom. Kada je čuo ovo, Hazreti Ali, ove stihove, Hazreti Ali je rekao: ovi stihovi su samo mogu biti u vezi Ebu Muhammeda, u vezi Talhe, radijallahu anhu. Neka uzvišeni Allah spusti svoju milost na njega. Hazur kaže ovim završavam govor o Hazreti Talhi. Što se tiče situacije trenutne, pročitat ću iz pisanja obećanog Mesija alejhi salama. Jednom je obećan Mesija rekao mufti sahibu: dozvolite da svjetlost ulazi u kuće. Ovo je se odnosilo u vrijeme kada je kuga vladala. I vedite računa da su kuće čiste i odjeća da je čista. Obećani Mesija onda rekao: ovo su vrlo teška vremena i zrak je zagađen. Čistoća je također sunnet. Slično spominje se u časnom Kur'anu. Slično na drugom mjestu obećani Mesija rekao: ako se kuga desi u jednom gradu, ti ljudi ne trebaju da napuštaju taj grad. On je rekao: držite svoje kuće čistim i toplim. Radite sve mjere preostrožnosti prema ovome, a iznad svega pokajte se, molite se, reformišite se i budite predani uzvišenom Allahu. Budite se u toku noći i klanjajte tahadžud. Molite se. Obećani Mesija je rekao: jedino kada se reformišete, onda možete da budete zaštićeni od ove Božje kazne. U toku ovog vremena neka uzvišeni Allah pomogne svakom Ahmedi i muslimanu da se predaju i fokusiraju njihovim namazima i molitvama, svi da se pridržavaju uputa koje je vlada dala. Držite svoje domove čistim, radite dezinfekciju. Neka uzvišeni Allah blagoslovi sviju i podari svoju milost. U ovim danima povedite specijalnu pažnju prema svojim molitvama i namazima i da uzvišeni Allah omogući svima da to urade. फिर आपने फरमाया कि अपनी हालत की सच्ची तब्दीली ही खुदा के इस अज़ाब से बचा सकेगी वला नेमा माफ़ी। अल्लाह ताला हर अहमदी को तौफीक दे
कि वो इन दिनों में ख़ास तौर पर दुआओं पर जोर दे, हुकूमत की हिदायत पर अमल भी करें, घरों को भी साफ रखें, धोनी भी देनी चाहिए, डिटोल वगैरह की स्प्रे भी करते रहें, वो मिल जाते हैं। अल्लाह ताला सब पर फजल फरमाए और रहम फरमाए। बहरहाल ख़ास तौर पर इन दिनों में दुआओं पर ख़ास जोर दें। अल्लाह सबको इसकी तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر